Ang Ginoo manana kaninyo. Manausap kanin. Mga igsoon, Diyos ang unang karon at tagawiwan ng pagangko. Kinaginaan ang minahal na igsoon na imanang na. Kasi hilina ni Hana sa kaluwi sa Diyos. Paghatag ka kanya sa kaluwi sa pagpasaylo sa iyang mga sakat. Aron mahidangan ng mahiusa sa Diyos. Dito sa mga nawang iandam sa mahan dito sa atin. Ubusa ang mahimo sa kitang handam sa pagsahulog ni Santos na Isa. Ato sa pangayon sa Ginoo ang iyang kaluoy sa pagpasaylo sa atong mga sala. Sayon lang sa hinungdan ni Ana ang kamatayon. Apan ang kaluoy sa Dios magdala ka ng pagpasaylo ano kaluwasan. Usa hinulsunan tatong mga sala sa Panginoon. Nagakumpisa na mo sa Dios nga magagagawang sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa dako niya. Sa una-una sa ulo sa buhat, ug sa malabang buhat sa ayang buhatan. Kaya ang sala, akong sala, akong sala. Busa na mamuhi ang bukang Santa Maria, kanunay kulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niya amuhi ang po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga magagagahong sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, lalo na kita niya at sa kinabuhi dahil. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, Amahan nga magkagagahong, ugot ang among pagtuo, ng imong anak ka sa Jesus na matayo naman ha. Nangamuyo kami ng alam ni among minahal nga igsoon nga sa Angelina, nga namatay man ni kang Kristo. Pabanhawon ta siya, pinahagi ni ang misteryo, aron sa pag-amit sa himaya ni Kristo nga namanhaw. Kay kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among imo. Amen. Palihog maglingkod. Kinutlugigan sa basang salitan. Ang kalag sa matarong mga tao, panaligdan sa Diyos. Ug dili gayon pag-atos sa sabi. Usa ka binuha nga sayo ang paguna nga mga matarong nga mga tao mamatay nga ang ilang kamatay usa ka makalilisan nga daron. Ila kitang ibiyaan apan dili kini usa ka kadaron sapagkat tinuod ang matarong anaa sa Galina daw nagantos sila sa Siyon apan nagubot diay sila sa masaligong paglaro sa pagkawalay kamatayan. Ang ilang mga diantos gagmayra kunit tundi sa mga kabulahan nga ilang pagadawaton ang Dios nagsulay kanila. Ingon sa bulawan niya sa usa ka sumusuan ug gihikaplagan sila nga anay sa pagkiguban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios miabot sa pagsabot sa kamutuoron sa iyang mga kabaapagi. Sila nga nagmatinmanon kaniya magpuyo uban kaniya diya sa iyang gugma kay siya maayo
ug maluluyon, kanila na iyang ibili. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, mulakaw ako diya sa tubangan sa Ginoo. Mulakaw ako diya sa tubangan sa Ginoo. Duna sila'y mga baka apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata apan dili makakita. Duna sila'y mga dalugan apan dili makatungod. Duna sila'y mga ilong apan dili makapanibang. Mulakaw ako diya sa tubangan sa Ginoo. Mituo ako bisan kung ningon ako, nasakit ako pag-ayo. Mingon ako sa akong kalisa, walay tao nga kasaligan. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon, sa iyang buotang mga alagad. O Ginoo, imo ako nga alagad, imong gilugti ang akong mga kalikatan. Mulakaw ako diya sa tubangan sa Ginoo. Palihog manito. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa Ginoo. Ang pagbahasa sa Santos nga Ebanghelyo sumalat sa pagsaysay ni San Juan. Himayahan ka, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga ginunan, ayaw ka mo kakuol, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako. Kaysa balay sa mga amahan adunay daghan nga mga lawak, ug moadto ako aron pag-anad ko dapit alang kaninyo. Kay kung dili pa kini tinuon, dili mo ta ko sultihan niini. O kung atuhan ako dito, makaandam na dapit alang kaninyo, mubalik ako muhakot ko kamo. Aron kung bisag asa ako, ato ako sa kamo. Nahibalo ka mga usapan pag-ato sa dapit ako pag-aatuhan. Apa si Tomas mingon kaniya Ginoo, wala kami mahibalo ko na sa kapaingon usapan na mo sa pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ng kinabuhi, walay magkakasamahan, kung dili ko aki, ngani ka na ko. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw ang Kristo. Palihog manglingkod. Katawhan sa Dios nga natong tanan niya karon, maayong buntag kaninyong tanan. Sa pamilya Luyo, pamilya Rada, ipadangan na mo ang paisubo diha sa banay ng pamilya, nining pagpanaw, nining usa sa kinabuhi, usa sa kauban diha sa pamilya. Alam mo ang paisubo, nining mong kagulanan, ang ipadangan kaninyong tanan, lagi na nining pag-alam sa Santos ni Misa kung ampo, alang sa mga isuon nga ipanaw na. Mga isuon ka na itong tanan niya karon. Kining mong larawan niya sa tumatumangan sa ayong tanga, sulod nining mong lungon, anang padaglawa sa tuwang minahan. Kining mong larawan niya sa tumatubangan, di lamang kini sa pamilya nga nagsubo nga diin ana sa kagulanan karon. Kung dili kining mong larawan sa tumatubangan, kini nagpahinumdum sa matagusan nga ang tao dunay kamatayon. Kitang tanan nining kalibutan na dunay kitay katapusan. Kay walay tao magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Kitang tanan nining kalibutan na mula may nagyutan nining kalibutan itong gibuhinan. Usa sa mga pari sa Father Day, ihangingon nga, for those who are strong, makaabot pa o sinta ang edad o 90 ba. Pero niyan itong medyo doon na balatihan sakit-sakit, pasiksay sinta na ng putong o si tinta ba. Apa niyan itong mga naagyon sa gitawag na ito nga kaluya na sa kinabuhi, uban gani sa kwenta na putong. Kung nining atong panahon karon, sa kamuhon na lang sa kinabuhi na mahimong adiin atong mailan, kadiin ang tao na kalibutan na, analagin sa gitawag na itong pag-ila sa kamatayon. Muna nga 100 years from now, wala na kita na yung kalimutan. Wala yung usa na ito dinimuhin pa. No? Tungkol kay
kinigipaila nga ang tao na di kalibutan na ubiya na kita di kalibutan, mulabay na kita di kalibutan na pagkipunan. Muna nga kini ang usa ka realidad sa kinabuhi sa tao. Usa ka realidad na dili na ito ikapamaka. Usa ka realidad na nagmatuod kayo. Kaniha sa itong kinabuhi di kalibutan na lumalabay lamang kita. Mabitaw na ang kanunay gisulat sa usa ka libro nga nag-ingon nga ang bata sa iyang unang adlaw sa iyang pag-anak, mano sa iyang unang adlaw sa iyang paglakaw, padulong sa iyang lugnanan. Ambong tutong. Tungod kay kini ang usa ka realidad sa kinabuhi sa tao, nga ang tao hindi kalibutan na ulabay ra gyud ni kalibutan natong gibuhian. Kay sama sa kong giingon, wala ni tao binuhat nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Mangisuon tinuod na naman ang kamatayon, larawan na ni realidad sa itong kinabuhi, kapanindot na itong pamaladungan ang kinabuhi po, ang ihatag sa Ginoo, usa ka na kong gasa, usa ka na kong grasya. Kung ngayon ganit ang grasya, isang wala na itong pangayuan, ihatag sa Ginoo. Amen. So mauna daw sahay sa mga kinabuhi ng iyong tanan, salamat ang Ginoo ni grasya sa Ginoo. Ay nga naman tungod kay bisan wa na itong pangayuan, ang kapulo sa kaluoy, kapulo sa gugma sa Ginoo, ihatagan tangini kong grasya. Ang kinikinabuhi na to, wala na to rin pangayuan sa Ginoo. Ato siguro gini ka na nag-ampo ipanganak ka, pero kita personally, wata mga ini. Muna kay ang usa ka kinabuhi kasaman, regalo sa Ginoo, o gagayan na itong ampingan. Muna nga sa pag-amping ni ini, di lamang pisikal na pag-amping, na dili ka masakit, o dili pag-amping sa tuang kalat. E nga naman, diha sa itong kinabuhi, ang lawas mahanaw, apan ang kalat magpabilin. Muna nga usahon na nato pagkapot nga mamahimo nga di manunato atong lawas o kalat, ang Ebanghelyo nagsulti na ingon ka nato sa kamatukuran, kaniin ang pagpangandam sa pagbuhat ng mga maayo, o ilarawan na niin kita makapangandam nga atong kiatiman ang atong kalat o atong lawas. Yan indot pag-yun kaayo, kagiinan pag-yun ta, na sa atong kinabuhi, ang akong amahan ang andam o mga luwak dito sa langit. Sa tuwa pa din ay, ito na gini ay kinabuhi uman sa mga tayo. Amen. Ang umanta ni kalibutan ng puyo, una pa dahil ay kinabuhi na nagulat, na wala na kamatayon, wala na katapusan dito sa langit. Yung saon man nato nga makaabot na ng lugar, sama sa kong giinuan, at imanunato ako ang kalang lawas. Ingon sa Jesus, ako ang dalan, kamatukuran ng kinabuhi. Wala'y makaanto sa amahan, kundi kumakin ako. Sa tuwa pa, ang pagpangandam sa pagbuhat ng mga maayo, sa pagsunod sa pananginan ni Kristo, manuloy-on, may kumakon, puno sa kabutan, puno sa gitawag na pagpasaylo, pagpangalaga, ang ato ni ay nagmuhian sa kinabuhi. Mawala ini magdalaka nato ng mahilangin, isip pag-atiman nato sa pagkalat lawas, tinggi sa tuwang kinabuhi sa kalimutan. Muna nga, nihiling mong higayon mga isuon, nag-ampo kita sa Ginoo. Tungod kay isang tuon ang kinabuhi kasa, apan doon ang kita'y sala ng mahimo. Kung yung sala ba yan, ang bunga ni ini, makapalayo ka nato sa Ginoo. Once na rin ka makasala ka, kita ang nagpalayo sa Diyos. Dili ang Diyos na palayo nato. Mauna kay nahilayo man ang tao sa Ginoo tungod sa sala, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Mauna nga itong isuon doon na bukod sa sala nga nahimo, nga nalayo sa Ginoo, usa sa makatabang diha nato kaniya ang atong mga pag-ampo. Muna gikinahanglan sa mga nangamatay ang atong pag-ampo. Kabantay mo ano mapadampo atong mga binatay, ano mapadampo man sila. Tungod kay gusto silang hinumluman, aron ato silang ikahalaran o pag-ampo. Muna kani atang tanan karon dinhi nga nagsaulog, ining santos nga misa, tungod kay ihalad nato sa Dios atong mga pag-ampo, alang sa pagminahal, aron ginaagin ini mahidangan ug mahimuman sa Ginoo, kaya isaan alang ka natong tanan ang kahimayangan dito sa langit. Usa maging sabon ipadayon natong santos nga misa, mag-ampo kita sa Dios alang ni atong minahal, aron sa ikapaulayan dayon iyang maangkon ang kapasayloan sa mga sala, inaagi sa mga pagkakapaghala. Ang Diyos
Diyos, manalangin ka natin tanan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa pagtindog, ato karong pangamuyon sa Ginoo, iyang kaluoy, sa pagpasayo sa mga sala, labi na sa pagminahanan ng anak. O sa mga pag-ampo, kita malingon, Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam kang pagilinan sa dila sa dunya, ikasahan sa saan sa kinabuhi tunghay, nga siya pagkatabato na uban sa pundok sa masantos sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam sa among igsoon, na mikawat sa lawas ni Kristo, ang pan sa kinabuhi, pagabanhagon sa katapusan adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam sa atong mga paryente, humang ug mga kaibalaan, na mimanaw na nining kalitunan, makatawag unta sa pagdanti sa bitaganan, alam sa mga matalo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam sa tanang kanamatan, diya sa pagkawa, sa pagkabanhaw, nga sila makakita o makasundo sa dagway sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam sa pamilya o mga kaibalaan sa atong igsoon, siyang hininaw bayon sila sa atong Ginoo, kinsa bihilag sa kamatayon sa iyang higala nga si Lazaro, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Alam ka natong tanan, nga nag-ampo diya sa pagtuo, magkatigong unta kita sa pag-usap, dito sa ginharian sa atong Amahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimugi ang among pag-ampo. Kay kinigda na namang ipangayo, pinagin ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog ang lingkod ug atong damon ang pagkalo. Kamunuhan ni Jin. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron lang akong inyong sakripisyo, duwa tulog ka sa Diyos nga amahan, nga magkagagamong sa tanan. Duwa ka punta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayeg paghimayag sa iyang ngalan, alang usab sa pagpuslanan
santos nga simbahan. Pag-ampo kita. O Ginoo, dawa ka kiningang halad diha sa kaluwasan ni Angelina. Si Kristo maliunta sa bugkong ni namong ginahal. Gamito ko kaniya ng Diyos nga iyang Ginoo manluluwas. Kiniya mong ipangayo, kinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanin. Ibayang ninyong makasing-kasing. Amo nang ibayang ng Diyos sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay o pataw. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, magkagagahong sa tanan. Angay matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay sa Jesus, mauman ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan o kabagabanhaw sa mga minatay. O busa uwan sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyok sa lumulay mo nga pag-awit sa among pagkakas. Palihog magluhod ang tanan, ang dili makaluhod, kabilin lang sa pagtitid. Santos ginagawa Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala imo kay Espiritu pagsantos ng ining mga gasa. Aron mahimong kinialan ka namo galawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagaligon ni kuha sa upan, ipasalamat ka kanimo. Ibikas sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ninyo. Dawata kini kananong tanan kay kini mga panglawas nga inunya anan kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha sa sakalis, ipasalamat kanimo mag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ninyo. Dawata kini katanan ng Panginoong kamugikan ni ini kay kini mamukali sa akong dugo sa magtunay kasabutan. Ang dugo ay ihula na kayo alang sa kanang mga tao, aron ang mga sala mapasay ng buhatak kini, aron pag-andog ka na. Ang misteryo sa atong pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabahan ni Jesucristo nagkahalag kami kanimo amahan, inikpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisig ngayon, nga matubang mo alagad kanimo. Himuha kami ng mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahigpit kami diha sa ugma, Umanileyo among Santo Papa, ni Miguel among Obispo, o Guban ni Meritus Wilfredo, sa makaparian ni Lusong Kamatihan, sa mga tao na pinakanila usab ng mga lumiliho, sa imong gagmay ng lisuhan ng katilingman. Dawatag Ginong Diyos ang mga pag-ampo ni imong katawhan,
diha sa pagpasalamat sa kinabuhi, ug ilabi na sa paghandom kanila nga nangamatay, kinumdumi among igsuon at hilinang lipanaw na, ug uban sa tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsunod sa kahayag sa imong naong kaluhi kaming tanan. Himuha kami ang ngayon nga makaangkin sa kinawindon hay uban ni Maria, ang inahan ng ulay sa Diyos uban ni San Jose, iyang bana, sa mga apostoles, at tanang mga santos ay naganuman sa imong kabubot o lakas sa kaluhigan. Uban kanila, amoy tunday kung himayaon, pinagi ni Kristo imong hinigong mga anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ihag kaniya, ihatagan ang kanimo magkagagahong kamahan, diyan sa kayo sa Espiritu Santo, ang kanang tungkol himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog maninyo. Ang mga anak mo na akas sa mga langit, pagdahil ka ng imong anak, abot ka na ang iyong hindi kanina. Matuman rin ang pag-abot ni siyo na kanang sa langit. Ang kanananaw mo sa matagaglaw, ihatag ka na mo karanganawa, pasaylo at kami sa mga sala. Ihunag ang pasaylo kami sa nagkasalahan ka na mo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunong alawas sa kami sa lawatan. Mga imo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kalukoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa kanagkasamo, saan talaga maabot kaming malahumon sa pagbalik ni Jesucristo kaamong manunod. Kay imo man ang ingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, hindi na pagsalig sa imong simbahan, simo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahigusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mananga kaninyo. Pakita ta ang timaan sa panaginip sunay. Kalinaw sa Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Palihog maglubod ang tanan. Maigsuon pa ni Kristo, kiniang Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa kalibutan, ulahan ni nagidapit sa iyang panihang. Ginoo, dinakuha ang malaman kanimo, ang panipamulong lamang, pamaayo ako.
Palihog manindog. Mag-ampun kita. Itugod o Ginoo, o among Dios sa Jesucristo ay imong anak, mihatag ka namo ining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Itugod nga maluluyon na pinaagi niini ang minahal ni Isuon nga si Angelina, magkaambit unta sa bangkete wala katapusan naman kang Kristo. E kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magpagto kang Jesucristo, ilubong ka sa tumang pagkaon, ang lawas niya ng pinahal ng igsuon na uban sa iyang kamanong kauyang o kakulangan sa kahigpitan. Uban sa pagsalig, mag-ampong kita sa Diyos, ang mag-ahatag kinamuhi sa tanang utang. Aron iyang utang banhawon, kining patay lawas na to sa kahigpit, o nga to sa katilingban sa mga santos. Magmaluloy ang Diyos na magupong kaniya, pasaylo ang tanan niya mga salat. Nagulunta sa ni Kristo maayong magbalantay, nga sa matuod na itong pulihanan. Di magpuyo sa mulinaw naman sa Diyos nga itong amahan, ipon sa tanang mga santos, o katubangan sa hari na walay katapusan, magmalipayan unta siya, hangtod sa kamangkuran. Mga santo sa Diyos, kumari kamo tabangin ninyo siya mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawa ang iyang kalahog dadalsin ato sa Diyos ang labing halangdon. Hinaawag ka si Kristo, mitawag kanimo, muhipos kanimo nga to sa mga putol. Hinawag ka ang anghel, madala kanimo nga to sa kilihan ni Abraham. Dawa ang iyang kalahog dadalsin ato sa Diyos ang labing halangdon. Pahulay nga dahil ihatag ka ni Ginoo, imong kaayong madala kaniya, angkod sa kahangkulan. Dawa ang iyang kalahog dadalsin ato sa Diyos ang labing halangdon. O amahan sa iyong mga kamot, itugyan ako kining mong minahal nga isuon, itugod, nagalangong kami nga uban sa talang nangamatay diha kang Kristo, pabanang ta sa katapusan at na o magpuyuan kaniya, angkod sa kahangkulan. O amahan, dawata, ngayon nagapasalamat kami kanimo tungkol sa grasya iyong ihatag kaniya, niya tungkuhin pa siya, aron mapakita sa mga mahal pagtagad ka ng tanan, o sa pakikuman ng mga angkol kuyog sa mga santos, diha kang Kristo Jesus, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang dilina tultulan ko sa mga anghel ito sa paraiso, sugaton ka sa mga anghel, danon ikaw ito sa syudad gabalaan, ang bagong tunhay ng Jerusalem. O sa dili pagkatapusan na pagpanalangin sa mga musa, ang among pahiso diha sa pamilya, ang ipanagan diha kaninyong tanan, o salamat usab sa mga silingan, higala, pariente, binuyo, ining mga pamilya, ining panahon silang kasumanan kaninyo, daghang-daghang salamat ining tanan. Salamat po sa mga nag-serve ining mga misa, ining panghalan nato sa Santos na Misa, anak sa mga minahal. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Maigsuon ikahala na natin sa Santos na Misa, ilubong kang ining atong isuon alang sa ikapamulayan dayon, hindan mo sa pagkukuma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.